बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो ये है कि निज़ाम पूरा का पूरा ही फंस गया। अब किसी को समझ नहीं आ रही कि निकलना कैसे, और जिस आदमी की वजह से फंसा है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 3 साल तक इमरान खान साहब का एक एक लम्हा रिकॉर्ड किया है, एक एक जुमला और एक एक चीज़ रिकॉर्ड की है। इतना ज़्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन में कभी भी किसी को नहीं रखा गया। बाकायदा इस काम के ऊपर ऑफिसर्स लगाए गए हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को सुनो, रोज़ाना की बुनियाद पे इमरान खान को देखो, वो क्या करता है, क्या खाता है, कैसे बात करता है, किन चीज़ों पे गुस्सा करता है, किन चीज़ों पे गुस्सा नहीं करता। तो इमरान खान की शख्सियत को समझने में थोड़ी मदद मिले ताकि उसको शिकस्त दी जा सके। लेकिन एक एक लम्हा रिकॉर्ड करने के बावजूद, सारे तजर्बे करने के बावजूद, अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करने के बावजूद, निज़ाम को जो वाहिद बात समझ में आई वो ये है कि ये आदमी समझ से बाहर है, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये आदमी, और ये अब क्या करेगा, किस तरह करेगा, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आसाब की लड़ाई में मैंने आपको आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले कहा था कि जब भी कभी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आसाब की लड़ाई इमरान खान से लड़ेगी, 100 में से 100 मरतबा इमरान खान जीतेगा। वो आसाब की लड़ाई में इनसे कभी नहीं हारेगा, उसके आसाब बहुत मजबूत हैं। और ये बात पाकिस्तान में ये सिर्फ मिलिट्री जर्नैलों को समझ नहीं आएगी, ये दुनिया भर में जिन लोगों ने इमरान खान से पहले मुकाबला किया है वो भी इस बात को जानते हैं और इस बात की गवाही देते हैं। दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन कहते हैं कि हमने इस जैसे मजबूत आसाब का आदमी नहीं देखा। तो इमरान खान साहब को हराने का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा और अपने जीतने का कोई जुगाड़ लग नहीं रहा। यानी इमरान खान को कैसे हराएं? जब तक पब्लिक उसके साथ है आप उसको ज़बरदस्ती तो हरा सकते हैं, आप धांधली और 2 नंबरी से हरा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को हराने का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा और जाली हुकूमत बना के उससे मुल्क चलाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। यानी मुल्क चल ही नहीं रहा। तो बार बार करते ये है कि जाके इमरान खान को एक नई डील ऑफर करते हैं, हर थोड़े अरसे के बाद एक नई डील ऑफर करते हैं। डील क्या होती है? हर मरतबा कहते हैं जी आप इतना अरसा चुप रह जाएं, आप इतना अरसा साइड पे चले जाएं, आप इतना अरसा इंतजार कर लें, फिर इलेक्शन आ जाएगा, आप हमारी ये वाली बात मान लें, आप हमारी वो वाली बात मान लें। देखिए, रास्ता निकालने के लिए तो इमरान खान रास्ता निकालेगा। वो एक सियासतदान है, कोई रैम्बो फिल्म नहीं चल रही यहाँ पे, कोई कमांडो एक्शन फिल्म नहीं चल रही। वो एक सियासतदान है, वो सियासी तरीके से मसले का हल निकालेगा। इमरान खान को रॉकेट लॉन्चर लेकर जेल में नहीं बैठे हुए, ना इमरान खान ने बाहर आके कोई एटम बम का बटन दबा देना है, या ना इमरान खान ने कभी क्लाशनकोफ लेके, वो अच्छी तरह मुझे याद है इमरान खान साहब ने ये बात हमें एक मरतबा से ज़्यादा मरतबा बताई, और ये शायद आपने कभी सुनी भी होगी कि कराची में जब बहुत सारी मुसल्ला जमातें होती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एकदम कराची में ऊपर जा रही थी, तो इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया और बार बार दिया गया कि हमें भी अपने कुछ मुसल्ला लोग रखने चाहिए, कराची में अब सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने कहा था कि अगर हमने मुसल्ला विंग बना लिया तो हम कराची को कभी आज़ाद नहीं करवा पाएंगे। वो इस बात में मानता ही नहीं है हथियारों में, वो इस बात में मानता ही नहीं। हाँ, वो स्ट्रगल के अंदर मानता है, जिद्दोजहद के अंदर मानता है, जमहूरियत में और बातचीत में मानता है। तो इमरान खान ने तो बाहर आके भी टेबल पे ही बैठना है, कोई उसने बंदूक तो चलानी नहीं। अब टेबल पे बैठने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास ना ये इमरान खान को फेस कर सकते हैं, ना उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। ये इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, और बहुत सारे लोग हैं। हसन न्याजी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते, यास्मीन राशिद का सामना नहीं कर सकते, ये सनम जावेद का सामना नहीं कर सकते। मैं एक आम सा आदमी हूं, मेरी आंखों में आंखें डाल के इनमें से कोई भी नहीं देख सकता, जितना मर्जी बड़ा ऑफिसर हो। क्या करेगा? शर्मिंदा होगा, और क्या होगा। तो इमरान खान ने इनको दीवार के साथ लगा दिया। अब ये उसको डील देते हैं बार बार कि किसी तरह को डील मिल जाए जिससे हमें फेस सेविंग मिल जाए। इमरान खान उसके ऊपर मानने को तैयार नहीं है। अब रास्ते सिर्फ 2 बचे हैं हमारे पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। नंबर 1 ये है कि या तो एस्टेब्लिशमेंट तौबा कर ले और पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवाए और पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्क की तरह चलने दे, और जो जाली निज़ाम बनाया हुआ है उसको सहारा देना बंद कर दे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अवाम बाहर आए और सूरत हाल को अपने कंट्रोल में ले ले, और यही सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट से ज़बरदस्ती करवा ले कि जनाब पीछे हट जाए, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाली निज़ाम को सहारा नहीं दे सकते, और इलेक्शन होने दें, पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाया जाए और आप तौबा ताइब करके साइड पे हो जाएं। आज के बाद आपने सियासत में रोल प्ले नहीं करना। तो यही रास्ता रह गया। इमरान खान के बारे में क्योंकि बात हो रही है, तो इमरान खान की बहन अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है वो आज सुबह से वायरल है, और वो इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा कि मेरी बहनों से कहो मेरे लिए आवाज़ उठाए, मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो इमरान खान की एक आंख का इशू है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं देखें, ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, ना इमरान खान की बहनें जानती हैं।
یہ صرف سرکار جانتی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ عمران خان کی آنکھ کتنا کام کر رہی ہے اس کے لیے سورسز سے آنے والی خبر ہمیں بتاتی ہے۔ حکومت خود کہہ چکی ہے کہ ان کی 85% آئی سائٹ ختم ہو چکی ہے۔ یہ حکومت کا اپنا دعویٰ ہے۔ اب اس سے زیادہ اگر اور ختم ہو گئی ہے تو پھر تو وہ دیکھنا 15% ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ 15% دیکھنے کی کوشش کریں، 15% کا ویژن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ سامنے کھڑے ہوئے آدمی کو پہچان نہیں سکتے۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میری بہنوں سے کہو میرے لیے آواز اٹھائیں۔ جو ڈاکٹرز آئے ہیں میں ان سے مطمئن نہیں ہوں، جو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا میں ان سے مطمئن نہیں ہوں۔ ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان، ان سے کہا جائے کہ میری بلڈ ٹیسٹ رپورٹس چیک کریں۔ یہ علیمہ خانم نے ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب کے حوالے سے بتایا۔ ناظرین، ایک بڑی پازیٹیو چیز ہوئی ہے۔ دیکھیں، جب نیگیٹو تھی تو میں نے اس کو نیگیٹو بتایا تھا، جب پازیٹیو ہے تو پھر میرا کام ہے کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ اب وہ چیز ٹھیک ہوئی ہے۔ شفیع اللہ جان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نون لیگ سے ڈبل ظلم کریں گے، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ میں نے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ویلاگ کیا اور میں نے اس کی مذمت کی کہ اگر آپ نے بھی آ کر بدلہ لینا ہے اور انتقامی سیاست کرنی ہے تو پھر تو یہ سارا کچھ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ پاکستان میں کسی کو کسی سے انتقام نہیں لینا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ جمہوریت بہترین انتقام ہے، بے نظیر بھٹو نے بات ٹھیک کہی تھی۔ جو اصل میں بات ہے وہ تو پیپلز پارٹی نے تو جمہوریت کبھی دیکھی ہی نہیں بے نظیر بھٹو کے بعد۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، زرداریوں کا قبضہ ہو گیا پارٹی کے اوپر۔ انہوں نے بے نظیر کا سٹیٹمنٹ لے کے تو گیم اٹھا دی۔ بے نظیر نے کہا تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے، اور اگر آپ رول آف لا لے کر آئیں پاکستان میں تو ہر ظالم سے انصاف ہو جائے گا۔ رول آف لا لانے کی بات کرنی چاہیے، انصاف کی بات کرنی چاہیے، احتساب کی بات کرنی چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ جب آپ ان چیزوں کی بات کریں گے نا تو آٹومیٹکلی ان ساروں کا احتساب ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہم بدلہ لیں گے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ شفیع اللہ جان نے انتقامی کارروائیوں کے اپنے بیان کی تردید کر دی ہے، اور وہ بیان ان کا ایک رد عمل کے طور پہ تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کبھی کبھی اس طرح کا بیان ہم رد عمل کے طور پہ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فوری طور پہ نہ صرف انہوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ جو سٹیٹمنٹ میں نے دیا وہ سٹیٹمنٹ غلط ہے، اور یہ اصول بھی غلط ہے۔ اگر آج ایک بدلہ لے رہا ہے، کل دوسرا لے گا، پرسوں تیسرا لے گا، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو بڑا آسان رہے گا۔ یہ جرنیل آپ کے سروں کے اوپر ہمیشہ اپنے جوتے رکھ کے مسلط رہیں گے۔ کبھی ایک سیاستدان دوسرے کو مارے گا، دوسرا سیاستدان تیسرے کو مارے گا، تیسرا پھر پہلے کو مارے گا، پہلا پھر دوسرے کو مارے گا، دوسرا پھر تیسرے کو مارے گا، اور یہ اس طرح چلتا رہے گا، اور جرنیل اپنے جوتے لے کر ان کے سر کے اوپر سوار رہیں گے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے ہمیشہ اور ہمارا بھلا ہوتا رہے، پاکستان پہ کنٹرول ہمارا رہے، ان کو لڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، شفیع اللہ جان صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی تردید کی ہے، اور وہ ایک پولیٹیکل کارکن ہے، ابھی ان کا نیا کریئر ہے، سہیل آفریدی کا بھی نیا کریئر ہے۔ ان کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ اگر پاکستان میں حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ظالم خود ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ ہاں، اگر کبھی دھمکی لگانے کو بہت ہی زیادہ دل کرے تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور ڈکٹیٹرز کو اور ان کے طرز عمل کو دھمکی لگائیں۔